आज आम पढ़ा सेकेंड चैप्टर सॉरी सेकेंड क्लास प्रीवियस क्लास रे आम पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आज आम पढ़ा बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो जनरली बिल्डिंग कंपोनेंट्स को आम जो ब्रॉडली क्लासिफाई मो लास्ट क्लास भी कही दैट इज सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। तो आज क्लास रे आम पढ़ा सबस्ट्रक्चर और सिलेबस रे तुमर केवल अच्छी फाउंडेशन आउ प्लिंथ। So this is the important part, foundation of plinth. आमे ये फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ पढ़ी सारा परे आमे कौन लर्न करिवा, ऑब्जेक्टिव फाइनल आमे कौन बुझिबा। तो मु अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे मु कैटेगराइज करिछि, ऑलरेडी भी प्रीवियस क्लास रे कहितली। प्रथम ला रिमेंबर, आमे ताको रिकॉल करिवा, मने रखिवा कोन। स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ। माने सबस्ट्रक्चर कोन, फाउंडेशन कोन और प्लिंथ कोन, नेक्स्ट बुझेबी। ठीक अछि, रिमेंबर टा सरी दिए। देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग रे स्टूडेंट कोन बुझिबो, स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन, बुझिले तो एक्सप्लेन करिबो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोथ द फाउंडेशन एंड द प्लिंथ। बुझी साला पर से कोन करिबो ना ए जो फाउंडेशन ऑफ प्लिंथ को नै की कोडी अप्लाई करिबो, को आइडेंटिफाई करिबो। स्टूडेंट विल एबल टू आइडेंटिफाई द फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन ए गिवन बिल्डिंग डायग्राम और फोटोग्राफ्स। तो से डायग्राम किंबा फोटोग्राफ देखले जानि परिबो जे आइडेंटिफाई करो कोडा प्लिंथ एंड कोडा फाउंडेशन। देन एनालिसिस करिबा, ताको तर्जमा करिबा, ब्रेक डाउन करिबा इंफॉर्मेशन को, से अप्लाई कला परे कोन होची। स्टूडेंट विल एबल टू डिफरेंशिएटेड, माने ताको डिफरेंशिएट करि परिबो, माने विभक्ति करि परिबो, सेपरेशन करि परिबो बिटवीन द रोल ऑफ द फाउंडेशन एंड द प्लिंथ इन द लोड ट्रांसफर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। तो लोड केमती ट्रांसफर होची और प्रोटेक्शन होची केमती मॉइस्चर रो। मॉइस्चर कोट आसीबो ना, मॉइस्चर सॉइल रो आसीबो। देन फिफ्थ वन हला हम इवैल्यूएटिंग, फाइनली हम जजमेंट करिबा जे द स्टूडेंट विल एबल टू असेस द consequence of the inadequate foundation and plinth design। यदि आम प्रॉपर्ली फाउंडेशन और प्लिंथ यदि डिजाइन न करिबा ताले बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग रो स्टेबिलिटी और लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी कौन अफेक्ट होची से ऊपर हमें एक्सेस ता करिवा। देन फाइनली स्टूडेंट क्रिएटिंग रे द स्टूडेंट विल एबल टू propose suitable foundation types for different soil condition or building loads। तो फाइनली स्टूडेंट डिसाइड करिवो बा डिजाइन करिवो को कंडीशन रो सॉइल सॉइल डिफरेंस होची, हम लूज सॉइल अछि, मीडियम सॉइल अछि, हार्ड सॉइल अछि, किबा बिल्डिंग रो केते लोड अछि, ताकू नै डिसाइड करिवो को टाइप रो फाउंडेशन से डिजाइन करिवो। देयर आर डिफरेंट फाउंडेशन, नेक्स्ट पढेबी। तो प्रथमे आसीबा इंट्रोडक्शन पार्ट का आसीबा। तो व्हाट आर द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, बिल्डिंग कंपोनेंट्स माने कोन बुझो, कोन से गुडा को बिल्डिंग कंपोनेंट्स गुडा कोन। प्रथमे मन रखिबा, रिमेम्बरिंग मन रखिबा जे ए बिल्डिंग इज ए असेंबली ऑफ ए वेरियस इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। माने बिल्डिंग कोन ना विभिन्न पार्ट्स को नेकी तयार होता है। जेमति मु कहली सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर, आज मु सबस्ट्रक्चर टा पढौची, नेक्स्ट क्लास रे मु पढेबी सुपरस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर रे बिलो द ग्राउंड लेवल ता विषय हम पढिबा। किंतु जदि बिल्डिंग रो कंपोनेंट्स डिटेल कहबा, हमें बहुत गुडा पार्ट्स अछि। जदि हम सबस्ट्रक्चर कहबा दैट इज द प्लिंथ, सॉरी फाउंडेशन, प्लिंथ एगुडा को, और फाउंडेशन रो फुटिंग्स गुडा को अछि। सुपरस्ट्रक्चर जदि हम कहबा वॉल आसीबो, कलम आसीबो, बीम आसीबो, स्लैब आसीबो, ए जग सब हमर आसीबो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स गुडा को सुपरस्ट्रक्चर रे। तो वर्तमान हम पढिबा सबस्ट्रक्चर। ईच पार्ट हैज ए स्पेसिफिक रोल in ensuring the building stability, safety, functionality and aesthetics। এই যে চারিটা জিনিস 1 2 3 চারিটা জিনিস এনশিওর হেবা দরকার যে স্ট্রাকচর যেটা ডিজাইন করুଛୁ ডিজাইন করিবা টাইম রে।
ଯଦି ଆମେ ବ୍ରଡଲି କ୍ଲାସିଫାଏ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ବିଲୋ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କାଟାଗୋରାଇଜ କରାଯାଇଛି ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବ ମାନେ ବିଲୋ ସୁପର ମାନେ ଏବଭ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଭ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ understanding components is crucial for design construction maintenance and problem solving in civil engineering 1 2 3 4 ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିଥାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିଡେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ରିମେମ୍ବରିଂ କରିବା କ'ଣ ଡେଫିନେସନ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବିଲୋ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବା ସେଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଲ୍ଡିଂ ତ ସେଟା ହଉଛି ବେସ୍ ଯିଏକି ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ମିନ୍ସ ଯେତିକି ଲୋଡ ଆସିଛି ସେ ସ୍ମୁଥଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାଏ ଆମର ସଏଲକୁ ତେଣୁ ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁଣି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଆସିବା ମେନଲି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଆସିଲା ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ପ୍ଲିନ୍ଥ ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେଇବି ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ତ ଦିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ସପୋଜ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲ୍ଡିଂର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ୱାଲର ଦେଖିବ ଯେତିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ତଳକୁ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଯେତିକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡା ରହିଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରୁ ଜେନେରାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରୁ ଏବଭ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲିନ୍ଥ ରୁ ଏବଭ ଯଦି ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମର ଆସିବ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ୱିଣ୍ଡୋ କିମ୍ବା ଡୋର ବି ହଉ ଏଇ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ୱିଣ୍ଡୋ ଡୋର ସପୋଜ ଡୋର ବି ହଉ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ ବି ହଉ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ଲିଣ୍ଟେଲ ରହିଲା ଦିଶମାନେ ଯୋଉ ୱାଲ୍ ଆସିଲା ସ୍ଲାବ ଆସିବ ଦିଶିଲା ପାରାପେଟ ଆସିଲା ତ ଦିସ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୋର ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଟାକୁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ଲିନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଡିପିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ ଡିପିସି ହେଲା ଡାମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କୋର୍ସ ଡିପିସି ହଉଛି ଡାମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କୋର୍ସ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ସେଟା ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ବିଟୁମିନରୁ ବି ତିଆରି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆରସିସି ମାନେ ପିସିସି ରେ ତିଆରି ପିସିସି ପ୍ଲେନ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ସିମେଣ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ ଏଇ ପ୍ଲିନ୍ଥ ଲେଭେଲରେ ବିକଜ ପ୍ଲିନ୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମର୍ଜ ହେଇକି ଥାଏ ତ ଇଏ ପାଣି ଆବଜର୍ଭ କରିଥାଏ ୱାଟର ଗୁଡା ଆବଜର୍ଭ କରିକି ଇଏ ସକ୍ ହେଇ କ୍ୟାପିଲାରାଇଜ କୁହନ୍ତି ସକ୍ ହେଇ ଏ ୱାଲ୍ ଆଡକୁ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଏ ସୋ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବେରିୟର ଆକାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଡିପିସି ତ ଡିପିସି ହଉଛି କ'ଣ ନା ମଏଶ୍ଚରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଡିପିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ ମେ ବି ସେଟା ବିଟୁମିନରେ ଯାଇଥାଏ ବିଟୁମିନରେ ବି ସେ ବେରିୟର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ମେ ବି ଆମେ ପିସିସିରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଇପାରୁ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଡିପିସି ଓଭରଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ଦିସ୍ ହେଲା ଫ୍ଲୋର ତ ସେ ଫ୍ଲୋରରୁ ଏବଭ ଯୋଉ ରହିଲା ବା ପ୍ଲିନ୍ଥ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲିନ୍ଥ ଜଷ୍ଟ ଏବଭ ଆମର ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ତ ଫ୍ଲୋର ଅର୍ ପ୍ଲିନ୍ଥରୁ ଏବଭ ଯେତିକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ କହିବା ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ପ୍ଲିନ୍ଥରୁ ବିଲୋ ଯେତିକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା substructure. So the lowest part of the structure which transport the building loads to the ground or subsoil called ଆମର କୁହାଯାଏ foundation. It is the first structural element built after the excavation. Excavation ମାନେ ଆମେ foundation ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିବା ମାଟି କାଢିବା ତ ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସାଭେସନ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖୋଳିଲା ପରେ ମାଟି ଖୋଳିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପୁଟିଂ ଅଛି ତ ପୁଟିଂ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଆମର ପ୍ଲିନ୍ଥ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବିଲ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଏକ୍ସାଭେସନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝିବା କ'ଣ କୋର ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଲୋଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆମେ ଲୋଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେମିତି ଲୋଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଆଉ ଲୋଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡଲି କେମିତି ସଏଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି
receive all loads from superstructure, that is like dead load ho, dead load under kon aschi wall ho, slab ho, roof, these are the dead load. ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଲୋଡ୍ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋଡ୍ ଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ according to situation time, ଗୋଟେ ଅକୁପେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଫର୍ନିଚର, these are the live load. And environmental loads, the environmental load ହେଲା ଆମର outside of the building, for example wind, seismic, wind ହେଲା ପବନ, seismic ହେଲା earthquake, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥାଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଯାଇଥାଏ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ବିଲ୍ଡିଂଟା କୋଲାପ୍ସ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ସବୁ ଯାକ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ସେସ୍ମିକ୍ ଲୋଡ୍ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ spreads. Spread these concentrated loads over a large area of the subsoils. ଏଇ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଲୋଡ୍ ଗୁଡାକ ସ୍ମୁଥଲି ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାଏ ଲାର୍ଜ ଏରିଆରେ, କୋଉଠି ସବସଏଲ୍ରେ। main goal ହେଲା ensure the pressure exerted on the soil does not exceed the soil bearing capacity SBC। जो लोड जाउची सुपरस्ट्रक्चर रु फाउंडेशन माध्यम soil को, सेई लोडटा सब बेले लेस हेबा दरकार SBC माने soil bearing capacity। soil को हमें टेस्ट कले soil रो भी सहिबा शक्ति बा बियर करबा शक्ति थाए, सेई शक्तिटारू कम हेबा दरकार। ताडो अधिक होला माने फाउंडेशन फेलर हो, फाउंडेशन फेलर हो टोटल स्ट्रक्चरटा ही फेलर हो। तेणु एक्सप्लेन SBC briefly। maximum pressure soil can withstand without excessive settlement। तो सेतिपई सबले हम जतले भी बिल्डिंग डिजाइन करबा, कोन स्ट्रक्चर डिजाइन करबा, से जो लोड केते ट्रांसफर होई जाउची सॉइल को, सॉइल से तो तार कंपेयर करबा। जदि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जदि अधिक होउची, ताहाले हमें कोन करबा, फाउंडेशन को एमिति डिजाइन करबा जेमिति SBC टा अधिक रहबो दरकार। देन ना प्रिवेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट। सेटलमेंट माने फाउंडेशन टा दबी जाए इन द सेंस कोन हुए ना, लोड जतले पड़े सुपरस्ट्रक्चर लोड आसे फाउंडेशन को, फाउंडेशन को सेटल हो जाए इन द सेंस तळ को दबी जाए। दबीबा माने माने हैला ता भितर एयर वॉइड्स गुडा से रिमूव हो जाए, बोले फाउंडेशन दबी गला। तो फाउंडेशन टा जदी अनइवनली दबी गला, वन साइड टा दबी गला माने अदर साइड टा को से टाणी दबो अदर साइड कोन हो ना, क्रैक डेवलप हो, अदरवाइज नले मे बी स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स भी हो पारे। कॉन्सेप्ट है अनइवन सिंकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। अनइवन सिंकिंग माने दबी जिबा बा वॉल्यूम अनइवन माने गोटे साइड फाउंडेशन रे दबिला बेलକୁ आउ साइड रे दबिबनी, तो जपटे कमी जिवो तळକୁ पळेबो, तो ऊपर साइड टाको से टाणी आनिबो, जो द्वारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो पारिबोनी, क्रैक डेवलप हो पारे, माइनर क्रैक हो पारे, मेजर क्रैक हो पारे, इवन इन दरकार पड़िले टोटल गोटे साइड कोलैप्स हो जिवो। अनइवन सिंकिंग होता है। इम्पैक्ट ता द्वारा कोन लीड्स टू क्रैक्स इन वॉल्स, फ्लोर एंड स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी। तो क्रैक डेवलप हो पारे, नले स्ट्रक्चर कोन इनस्टेबिलिटी भी डेवलप होता है। देन ला फाउंडेशन रोल। फाउंडेशन रो मेन रोल कोन, डिस्ट्रीब्यूट लोड यूनिफॉर्मली टू प्रमोट द इवन सेटलमेंट अक्रॉस द बिल्डिंग फुटप्रिंट। ता माने कहूची से सब आडे यूनिफॉर्मली स्मूथली लोड टा को डिस्ट्रीब्यूट करिवो टू द सॉइल को। आउ गोटे तार प्रोवाइड्स ए लेवल एंड फायर बेस। मैं पढ़लु कौन कौन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेडिंग पढ़लु, फाउंडेशन रो मेन फंक्शन। आउ गोटे पढ़लु प्रिवेंटेशन डिफरेंट सेटलमेंट पढ़लु। तापर आमे पढ़िबा प्रोवाइड ए लेवल एंड फायर बेस, कारण क्रिएट ए स्टेबल रिजिड लेवल प्लेटफॉर्म फॉर एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। ये कौन करिवो, गोटे बेस लेवल वाला काम करिवो, एमिति नो कि अनइवन लेवल हेकि रहइबो। जोपडी भी प्लेंथ जिवो, जोपडी फ्लोर देखिवो, सब फ्लोर इक्वल लेवल आगे रहइबो, आउ गोटे बेस टा यूनिफॉर्म बेस हेकि रहइबो। देन एंकरेज ऑफ द बिल्डिंग। एंकरेज ऑफ द बिल्डिंग मींस कोन, सिक्योर द बिल्डिंग एग्नेस्ट लैटरल फोर्सेस। देखिवो जदि हम स्ट्रांग पवन देबा बोले गोटे साइड पवन हेले गोटे साइड ठेली हो, पुश हो, आर साइड टा ताग हो, लुई जीवो, जो द्वारा भी बिल्डिंग टा कोलैप्स हो पारे, क्रैक डेवलप हो पारे, और सेस्मिक एक्टिविटीज तो भूमिकंप द्वारा। तो यही जिनस गोटे लैटरल फोर्स साधारणतः आमर लैटरल फोर्स बिल्डिंग को एक्सटर्नल आसे केवल विंड आउ एर्थक्वेक, से गुडा कौन हम ना बिल्डिंग टा को कौन करता है, क्रैक डेवलप करता है। किंतु बिल्डिंग टा एक बिल्डिंग टोटल सुपरस्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को सबस्ट्रक्चर कौन बांधी की रखिबो, सेति में एंकरेज द बिल्डिंग। नेक्स्ट ला प्रिवेंट्स स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑफ द स्ट्रक्चर। कौन हम स्ट्रक्चर मूव करबनी, खसी जीवनी है कि पलटि जीवनी, मतलब ओल्टी पड़ोनी। तो यही जिन न ओल्टिया फाउंडेशन रो मेन रोल हो। देन प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अंडरमाइनिंग और स्कोरिंग। कौन
ନା prevents erosion of the soil beneath the foundation by water. Example floods or activity or boring of animals. କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଦବିଯିବ କିମ୍ବା ତଳ ଅଂଶଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଏ ଧୋଇ ହେଇଗଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପସିବିଲିଟି ଯୋଉପଟେ ଧୋଇ ହେଇଥିବ ସେପଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେଟେଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆକାରରେ ଯାହା ବି ହେବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ କାମଟା ଏରୋଜନ ମାନେ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯିବା କିମ୍ବା କ'ଣ ଆନିମଲ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଖୋଳି ପକେଇବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୂଷା ତା ଭିତରେ ଖୋଳିଦବ ବୋଲେ ସେପଟ ସାଇଡଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ବିଲ୍ଡିଂଟା ସେଟେଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବି ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଙ୍କର ଆକାରରେ ଧରିକି ଥାଏ। ମିଟିଗେସନ ଅଫ ସଏଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଟିଗେସନ ମାନେ ମିନିମାଇଜ କରିବା ରିଡ୍ୟୁସ କରିବ ସଏଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ସଏଲ ଗୁଡାକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି କେମିତି ଇନ୍ ପ୍ରବ୍ଲେମେଟିକ ସଏଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କ୍ଲେ ସପୋଜ ମନେକର ସେ ସଏଲଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ। ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ ହେଲେ ସିଙ୍କ ହେବ ସୁଏଲ ହେବ। ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ ଆମର ଚିକଟା ମାଟି ଯୋଉଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ ଯଦି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦଉ ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ ହଉଛି ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସଏଲ। ସେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ସଏଲ। ତାପରେ ଯଦି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମଏଶ୍ଚର ଗୁଡାକ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଶୁଖିଯିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଇଜ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିବ ସ୍କୁଇଜ ହେଇଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସାଇଡରେ ବିଲୋରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲେଭେଲରେ ମନେକର ହାର୍ଡ ସଏଲ ଅଛି। ହାର୍ଡ ସଏଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବନି କିନ୍ତୁ କଟନ ବ୍ଲାକ୍ କଟନ ସଏଲ ଯୋଉଟା ଚିକଟା ମାଟି କୁହାଯାଏ ସେପଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏପଟ କରିଯିବ ହେଲେ ଏପଟ ସାଇଡଟା ଦବିଯିବ। ଏପଟ ସାଇଡଟା ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଦବିଯିବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂଟା କୋଲାପ୍ସ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। କୋଲାପ୍ସ ହଉ କ୍ରାକ୍ ଡେଭଲପ ଇଏ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିବ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମିଳିମିଶିକି ଅଛୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଅଧିକ ହଉ କି କମ ହଉ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା କାମ କରିବା ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଟିଗେସନ ଅଫ ସଏଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ମଏଶ୍ଚର ଇନଗ୍ରେସ। ମଏଶ୍ଚର ଇନଗ୍ରେସ ମାନେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ଲିନ୍ଥ ହେଲା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଆମେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ। ଏଇ ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁଆଡେ ଗଲା ଦିସ୍ ୱାନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ହାଇଟରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଏଇ ହାଇଟଟାକୁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ କୁହାଯାଏ। ଭିଜିବଲ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟରୁ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମେ ବି ବ୍ରିକରେ ହେଇଥାଏ ମେ ବି ଆମର ଷ୍ଟୋନରେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବ୍ରିକ୍ ମେସିନାରୀ ଷ୍ଟୋନ ମେସିନାରୀ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଡିପିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବା। ଡିପିସି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ଡିପିସି ଲା ଡ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୁଫ କୋର୍ସ ଯେ ମଏଶ୍ଚରକୁ ଆଲାଉ କରିବନି ଏ ୱାଲ ଆଡକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ତ ଡିପିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। while DPC and plinth are primarily a well designed foundation helps in isolating the buildings from ground moisture। ground moisture କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେନି ବ୍ୟାରିୟର ଆକାରରେ କାମ କରେ। ତ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନର। ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନଲେଜ କରିବା ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ପ୍ଲିନ୍ଥକୁ ନେଇକି ଫର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଯଦି କରିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୋ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଫ ଏ ଭେରିୟସ୍ ସିମ୍ପଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଇସୋଲେଟେଡ ପୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ ପୁଟିଂ। What is isolated putting and strip putting? Isolated putting and strip putting ask student to identify which part of the drawing represents the foundation and trace the path of load transfer from a wall or column from the foundation to the soil। डायग्राम देखिबा आ सेते फाउंडेशन थिबो एटा आइसोलेटेड पुटिंग हो कि स्ट्रिप पुटिंग हो ले आइडेंटिफाई करिवो जे आइडेंटिफाई करो ट्रेस द पाथ ऑफ लोड ट्रांसफर फ्रॉम वॉल और कॉलम टू द फाउंडेशन ऑफ सॉइल। मु देखि दी आइसोलेटेड पुटिंग केमिति पुटिंग पार्ट टा मु कहनी कहि दउ छी डायग्राम देखि दे। आइसोलेटेड में सिंगल पुटिंग दिस सिंगल पुटिंग एक अच्छे आइसोलेटेड आइसोलेटेड माने एका एका पुटिंग एटा पुटिंग पड़िला पुटिंग पर एटा कलम छिड़ा आइछि आ या ऊपर हमरो वर्तमान कलम टा पूरा उठिबो कलम एटा आसीस रे हबो। ठीक अछि सिंगल पुटिंग को जा आइसोलेटेड पुटिंग दिस वन एटू तापर प्लिंथ पड़िबो।
ଏଠୁ ପ୍ଲିନ୍ଥ ଆସିବ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପୁଟିଂ କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଟ୍ରିପ୍ ପୁଟିଂ, ଆମର डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुटिंग अच्छे। नेक्स्ट कौच पुटिंग this one strip putting कौन strip putting has a continuous strip of a concrete that provides support for load bearing walls distributing the weight of the structure evenly across the soil। strip माने कोन लंबा ହେଇକି ଥିବ, लंबा ହେଇକି पड़िथिବ ताको कुआ जाय हमर strip putting। हम देखिबा in detail strip माने गोटे साइड लंबा ହେଇକି गोटे साइड लंबा ହେଇକି ଥିବ ताको हम strip putting कहबा। आइसोलेटेड माने चारिआडे इक्वाल सेम थिबो ताको कुआ जाय आइसोलेटेड पुटिंग। The question आसीबो if a building is experience a diagonal crack, जदि बिल्डिंग रे किसी diagonal crack हला, diagonal माने cross sectional crack आसला diagonal, if a building is experience a diagonal cracks near its base माने bottom portion, what might be a primary cause related to the foundation। कौन कारण थई पारी पारे जे प्रथम कारण कौन हेता फाउंडेशन डायगोनल क्रैक हला। आंसर हला डायगोनल क्रैक हला स्मॉल क्रैक हला डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट माने कौन गोटे साइड फाउंडेशन कौन गोटे साइड फाउंडेशन सपोज देख बेस लेवल एक अच्छे एटा रूम मन रूम रू आ एटा रूम एपटे फाउंडेशन अच्छी एपटे फाउंडेशन अच्छी सपोज एपटे ब्लैक कटन सॉइल अच्छे एपटे हार्ड सॉइल अच्छे तो जो वर्षा दिन आसो ये लूज हो तो ये कौन सेटेल हो गला कौन ना ये गोटे बीम थाए मोर ठीक अच्छे बीमटा टाणी गला ऑटोमेटिक एपट टाणी गला एपटे डायगोनल क्रैक गुड़ाक कर्नर कर्नर क्रैक गुड़ाक डेभलप होता है। आम अप्लाई कलु नॉलेज जानिलु एनालिसिस करवा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन ब्रीफली ओवर द एड एनालिसिस। आम आसवा सालो फाउंडेशन रे मुझे कहूली पूर्व आइसोलेटेड पुटिंग और स्ट्रिप पुटिंग कौन आइसोलेटेड पुटिंग आइसोलेटेड पेड पुटिंग और कलम कलमटा कौन सिंगल थाए ताकू कमे आइसोलेटेड पुटिंग पेड पुटिंग कहबा। तो कलम जो कहबा ए पुटिंग गुडा कहूँ फाउंडेशन गोटे पार्ट देखिए ये देखिए दिस इज आमर ये जो फाउंडेशन कहबा आमर देखिए एटा हूँ प्लांट पेड क्रॉस सेक्शन सिंगल पुटिंग रहिबो सिंगल कलम सिंगल पुटिंग रहिबो दैट इज कम आइसोलेटेड पुटिंग पेड पुटिंग कहली कहबा। और कलम पाइला स्ट्रिप वाला स्ट्रिप माने लॉन्ग है कि पर लोड बियरिंग वाल पाइला स्ट्रिप पुटिंग बा हमर कह जाए एटा होचे हमर लोड बियरिंग वाल। स्ट्रिप माने लंबा है कह जाए हमर दिसन ये कहूँ हम स्ट्रिप पुटिंग सपोज वाल माने तार जो बॉटम पर्सन लेंथ अधिक थिबो दिस एग्जांपल स्ट्रिप पुटिंग। स्ट्रिप पुटिंग जनरली वाल तैयारी होता है कलम न था वाल होता है वालटा सेटलमेंट हो गले कौन हम वालटा कोलैप्स होता है। राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन कोडे फॉर लार्ज स्लैब और एंटायर बिल्डिंग राफ्ट फाउंडेशन है एंटायर बिल्डिंग पे मैट एक प्रोवाइड करते मैट बड़ा थी
तो गोटे बेसटा ଦେଇଦେ बेस ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ ସେଥିରେ ମଝିରେ ବେସ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ ଆରସିସି ବେସ୍ କରାଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପୁଟିଂ ବା ପେଡ୍ ପୁଟିଂ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ରାପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ ବେସ୍ ତିଆରି ହେବ ବେସ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କଲମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେତେବେଳେ କରିବା ଯେଉଁଠି ସଏଲ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଲେସ୍ ବଟ୍ ହେଭି ଲୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଭି ଲୋଡ୍ ଆସୁଥିବ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋଡ୍ ଡେଡ୍ ଲୋଡ୍ ଯାହା ବି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଲୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆସିବ ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସଏଲ୍କୁ ଦେବ ସଏଲ୍ର ଯଦି ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ସେତିକି ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମେ ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ହେଭି ଲୋଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରାଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରାଯାଏ। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତଳେ ପାୟାର ଦିଆଯାଏ ପାଇଲ୍ ଦିଆଯାଏ। ହେଲା ଆମର ରାଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଗେନ୍ ବ୍ରଡଲି କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ସାଲୋ ହେଲା ଡେପ୍ଥ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ଡେପ୍ଥ ଲେସ୍ ଦାନ୍ as compared to width। ଯଦି ଡିଟା ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଡେପ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଫୁଲ୍ ଲଜିକ୍ ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଆମର ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏପଟ ହେଲା ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେପ୍ଥଟା ଲେସ୍ ଦାନ୍ ୱିଡ୍ଥ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ? ଡେପ୍ଥଟା ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ୱିଡ୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋଉଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ସେଇଠି ଯୋଉଠି ସଏଲ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଅଧିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିବା ସେଥିରେ ସଏଲ୍ର ହାର୍ଡ ସଏଲ୍ ବା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ସଏଲ୍ ଅଛି ତ ସଏଲ୍କୁ ଆରାମସେ ବିୟର କରିପାରିବ। ବିୟର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବନି ଦବିଯିବନି ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ଯୋଉଟା ସଏଲ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ ମନେକର ଲୁଜ୍ ସଏଲ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଟନ୍ ସଏଲ୍ ଅଛି ସି ସଏଲ୍ ସରି ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ରିଭରରେ ଯଦି ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଡେପ୍ଥଟା ମୋର୍ ରହିବ ୱିଡ୍ଥଟାରୁ ବଟ୍ ଡେପ୍ଥଟା ଲେସ୍ ରହିବ ୱିଡ୍ଥଟା ଯେତିକି ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଉ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପୁଣି ଏଗେନ୍ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଅର୍ ପେଡ୍ ପୁଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅର୍ ୱାଲ୍ ପୁଟିଂ ରାଫ୍ଟ ଅର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପୁଟିଂ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଡଲି ତିନି ଭାଗରେ ଏଗେନ୍ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ କରିବ ଚାରିକୁଣିଆ କରିକି ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ୱାଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କଲମ୍ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ ଆମର ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପାଇଁ ଲୋଡ୍ ବିୟରିଂ ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ା କରାହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ୱାଲ୍ ପୁଟିଂ ଆଉ ଲାର୍ଜ ସ୍ଲାବ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉଛୁ ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ ରାଫ୍ଟ ଅର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା ଯାହାର ଡେପ୍ଥ ଅଧିକ ଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଥାଏ ନା ସଏଲ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ସେତିକି ନଥାଏ। ତ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଗେନ୍ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ଏଗେନ୍ ତିନି ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୱେଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲୋଡ୍ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ବହୁତ ପତଲା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଲ୍ ପାଇଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ ପାଇଲ୍ ସବୁ ପାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। এটা ଆମର ପାଇଲ୍ କେପ୍ ଅଛି ଭିତରକୁ ପାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲା ପାଇଲ୍ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ ତାପରେ ପାଇଲ୍ କେପ୍ ପଡ଼ିବ ପାଇଲ୍ ଉପରେ ପାୟା ରହିବ। ଆମେ ନଦୀରେ ଆମେ ବ୍ରିଜରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରିଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଉପରଟା ସପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାୟାର ନଟ୍ ପାଇଲ୍ ପାୟାର ତା ତଳେ ଗୋଲ ହେଇକି ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ପାଇଲ୍ କେପ୍ ଓକେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଲ୍ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ
different types of piles. Real building, the pile. Okay. then the pier foundation, larger diameter. जो diameter टा larger ହେଇକି ଥାଏ pier foundation. Pier foundation the diameter टा larger ଥାଏ pier foundation. ପାଇଲ ରହିଲା ଥିଲା ପାୟାର ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇମିଟର ଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିଲା ପାୟାର କେପ୍ ଦିଶିଲା ପାୟାର ପାଇଲ 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 ଡିପେଣ୍ଡ କଲ ତାପରେ ପାଇଲ କେପ୍ ଦେବା କେପ୍ ଉପରେ ପୁଣି ପାୟାର ଉଠିବ ଆମକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ସାଧାରଣତଃ ରୁହେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଏଠୁ ଉପରକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ତଳକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଏଇଟାକୁ ପାୟାର କହୁଛୁ ବ୍ରିଜ କେସ୍ ରେ କୋଟ ବିଲ୍ଡିଂ କେସ୍ ରେ ଆମେ କଲମ କହିଥାଉ okay that is the pier foundation for larger diameter then the well foundation this is also large hollow structure କୁଅ ଭଳିଆ ପୁରା hollow ହେଇକି ଥାଏ ଦଉଛି well foundation ଟା well foundation ଦିଶନ well foundation ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏଇଟା ଏଟା ମାନେ well ହେଇକି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରାଯାଏ well କରାଯାଏ well କୁଅ ଭଳିଆ କରିକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ well foundation construction well foundation ଦିଶନ କୁଅ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ କରିକି ଭିତରକୁ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ ବହୁତ ଡିପ୍ କୁ ଯାଏ well foundation soil bearing capacity ବହୁତ ଲେଭେଲ ଥାଏ side of the well ଏମିତି ଆରସିସି ଚାରିଆଡେ ଷ୍ଟିଲ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି well foundation so largely hollow structure for a bridge and heavy structure ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ discussion କରିବା how does the choice between a shallow and deep foundation related to the soil's SBC soil bearing capacity ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି କହିବା SBC କୁ ନେଇକି ହିଁ SBC ବହୁତ ଲେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛୁ SBC ଟା ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛୁ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ SBC ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଭି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯୋଉଟା ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଟ୍ ପସିବୁଲ ଟୁ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥାଉ କେମିତି ଆନ୍ସର ହେଲା SBC and the building's height and weight building ର height ଆଉ weight ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଲୋ SBC ବା soil bearing capacity heavy load building ର ଅଛି କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ ର ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର and weak soil in the upper part ତାହେଲେ ଆମେ ଡିପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡିଜାଇନ କରିବା ଆଉ ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ କରିବା ହାଇ SBC ନା ହାଇ ସେପ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଆମେ କହୁଛୁ ସଏଲ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଯୋଉଟା ସେପ୍ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଲୋଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଏତେ ଲୋଡ ନୁହଁ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉନି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପର ସଏଲ ମାନେ ଉପର ପାର୍ଟ ର ସଏଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଲୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପ୍ଲିନ୍ଥ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲିନ୍ଥ କହିଥିଲି ପ୍ଲିନ୍ଥ କଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ପ୍ଲିନ୍ଥ ଥିଲା ଜେନେରାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରୁ ଫ୍ଲୋର ଲେଭେଲ କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ୍ ସରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଶା ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଏ ହାଇଟ୍ ଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ଲିନ୍ଥ ହାଇଟ୍ ଏଠି ଦେଖିଦେବା ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୋର ଲେଭେଲ କୁ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ଲିନ୍ଥ ତ ଡେଫିନେସନ କଣ ଦ ପର୍ସନ of the wall or a beam in a frame structure between the natural ground level and the finished floor level is called plinth तो ଆମେ କଣ natural ground level ରୁ ଆସିବ finish floor level ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଟା କୁହାଯାଏ ଆମର plinth ତା wall ହେଇଥାଉ
किंबा बीम भी होता जोटा भी होता मे बी वाल और बीम वाल है तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रे मु लास्ट क्लास रे कहितली आ बीम होची फ्रेम स्ट्रक्चर इट इज इट साइड डायरेक्टली ऑन द फाउंडेशन ये फाउंडेशन ऊपर प्लेस होता है हम बुझलु रिमेम्बरिंग अंडर रे बुझलु सॉरी मन रखिलु देन हम बुझिबा अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ प्लिंथ फर्स्ट फंक्शन एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को हाइट करियो सुपर स्ट्रक्चर को हाइट करियो राइज द ग्राउंड फ्लोर लेवल एबो द सराउंडिंग द ग्राउंड को राइज करियो काहे ना हाइट करी रखिबो प्लिंथ रो काम हाइट करियो कोन पय राइट करबा ना प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर सरफेस वाटर को जमती रूम भीतर को न पसे एंटर न हुए पर रेन वाटर हो किंबा स्ट्रॉम वाटर हो इनटू द बिल्डिंग देन प्रोटेक्ट एग्नेस्ट फ्लडिंग एंड इंटरनल स्पेसेस किंबा बन्या बात्या समय टाइम रे पानीटा जेंत हम घर भीतर न पसे ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହାଇଟ୍ କରିବ ୟାର କାମ ହେଲା ପ୍ଲିନ୍ଥ ଆଉ ଅନାଦର ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ପନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମଏଶ୍ଚର ଗୁଡାକ ବିଲ୍ଡିଂ ର ୱାଲ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ ହୁଏ ଯଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂ ର ୱାଲ ଗୁଡାକ ଡ୍ୟାମେଜ ନ ହୁଏ so crucial role act as a barrier against rising dampness by moisture rising from the ground so the capillary action in the wall तो कौन हुए ना मॉइस्चर गुड़ाक उपरକୁ न जाए वाल पाखକୁ ସେତେ एते इजीली वाल को पहुंचे जब हाइट कर देथिबा जते हाइट करबा से मॉइस्चर गुड़ाक उपरକୁ सेते न जाए देन अनदर डीपीसी मु किछ समय पूर्व कहउथली डीपीसी ला डैम प्रूफ कोर्स ए वाटर प्रूफ लेयर व्हाट इज अ वाटर प्रूफ लेयर okay waterproof layer example rich concrete with waterproofing chemicals bitumen sheets or plastic membrane तो waterproof layer ला सेटा मे बी कंक्रीट हेते पारे पीसीसी हेते पारे कंक्रीट हेते पारे सम केमिकल गुडा हम यूज करथा वाटरप्रूफिंग केमिकल करिकि किबा बिटुमिन का बैरियर आकार हम यूज करि परिबा और प्लास्टिक को भी हमें यूज करि परिबा जे बैरियर आकार डीपीसी लेड हॉरिजॉन्टल ऑन टॉप ऑफ द प्लिंथ तो टॉप ऑफ द प्लिंथ रे ए जो प्लिंथ रे कहीं कोड गला ए जो प्लिंथ रे हमें ए जो ब्लैक कलर देखाउछि दिस इज द डीपीसी एटा को हमें कोन कोन तयार करि परिबा कोन हमें केमिकल हो बिटुमिन हो किबा कंक्रीट हो हमें कला फंक्शन ऑफ डीपीसी ला ब्रेक द कैपिलरी माने वाटर संग जंदी गछरो पानी गछ को पत्र को पानी केन जाउछि कैपिलरी एक्शन माने पाइप टा जत्ते सरू होबो हम जदि पानी रे बुडेबा पाइप टा ऊपर उठी जिवो ताकू कहै छै कैपिलरी पाथ प्रिवेंटिंग मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द सुपरस्ट्रक्चर वॉल को तो ये कौन कहउछि ना ब्रेक करूछि डीपीसी कौन करूछि ना ब्रेक करूछि ओके तो नेक्स्ट को हम लोड ट्रांसफर लोड भी ट्रांसफर करूछि सपोज दिस डायग्राम रे लोड वॉल रो आसिला कलम रो आसिला एटुकू डीपीसी माध्यम देकी से तळको प्लिंथ को तळको लोड ट्रांसफर करूछि so the load bearing structure plinth wall directly transfer the load from upper wall to the foundation directly transfer करछि upper wall to the foundation a frame structure a plinth beam is a cast connected all the columns at the ground level beam this beam distributed the weight of the ground floor walls act as a tie beam connecting columns and making a structural rigidity at the base तो ये जो wall plinth beam provide कराइछि से तो जहाँ तले टाई बीम बड़ा काम करिवो कनेक्ट करिवो समस्त को ता सहित भी लोड भी ट्रांसफर करता हूँ गोटे कलम लोड को भी आ गोटे कलम लोड को ट्रांसफर कर दबो तो दी टाई बीम बा प्लिंथ बीम दी देन अनदर पड़िला स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड क्रैक प्रिवेंटेशन स्ट्रक्चर स्टेबल हेक रहइबो कोनोसी तार मूवमेंट हेबोनी स्लाइड हेबोनी आउ क्रैक को प्रिवेंटेशन करिवो द प्लिंथ बीम इज the beam in frame structure adds rigidity to the foundation system and reducing the likelihood of differential settlement so विभिन्न प्रकार सेटलमेंट होची से गुडा को भी से प्रोटेक्शन करिवो प्लिंथ बीम टा प्लिंथ बीम को जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल रो जस्ट बिलो ये जो फ्लोर अछि फ्लोर लेवल तळरो एथरे प्लिंथ बीम दिया हेते प्लिंथ बीम देखिया चाहूछ मु देखै दउछ प्लिंथ बीम केमती प्लिंथ बीम ये जो बीम तो प्रोवाइड होता है दैट्स द प्लिंथ बीम जो बिल गुड़ा जो प्रोवाइड होता दिस इज प्लिंथ बीम
this is plinth beam. Called plinth beam. Okay. Then helps prevent cracks from developing in the walls above due to the minor ground movements or uneven loads. କିଛି ବି ମାଇନର ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ନା ଅନଇଭେନ୍ ସରଫେସରେ ଲୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ରାକ୍ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ବ୍ରେକ୍, ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଡିଜାଇନ୍ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ଭିଜୁଆଲ ବେସ୍ for the building, enhancing its appearance and define the transition from ground to the building. So appearance टाକୁ beautiful करिवो भी plinth beam भी किछि करे। Can serve as a low retaining wall for a field earth. retaining wall आकर भी काम करे, जदि सेति earth filling करता retaining wall वाला भी काम करे, तो आमे ता भीतर filling करता होछु inside retaining wall वाला भी काम करे। Then final ला termites, deters termites and pests. termites and pests कौन ଗୋଟେ ପୋକ ଗୁଡାକ, ସପୋଜ ଦେଖ ଟର୍ମାଇଟ୍ସ ପେଷ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଖାଇଦଉଛି ସବୁ, ୱାଲ ଗୁଡା ଖାଇଦଉଛି। ପୋକ ଗୁଡାକ ଇନସେକ୍ଟ ଟାଇପ ର ଟର୍ମାଇଟ୍ସ ସବୁ ଖାଇଦିଏ, ତାକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରେ। ରାଇଜିଂ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ଏଭବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ସ ମୋର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଟର୍ମାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଇଜିଲି ତା ଭିତରକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପଶି ପାରିବେନି। and other ground level pests directly ground level to directly access the main structure, एगुड़ाक से भीतर को जाई परिबनी हम जदी प्लिंथ बीम प्रोवाइड करिया। तो अप्लाइंग करिबा सम एक्टिविटीज करिया। So a cross sectional diagram of a building, ask students to mark the natural ground level, finished floor level, plinth and DPC. Explain why the DPC is position on top of the plinth, कहीं की ground level हो, finished floor level हो, plinth level हो and DPC. Explain why the DPC is positioned on top of the earth, sorry, top of the plinth. DPC कहीं top of the plinth provide करा अछि because ଆମର important floor level रो above ना, এই floor level रो এই तळ तो अंडरग्राउंड रे सब पानी मॉइस्चर रहबो। इंपोर्टेंट ला এই स्ट्रक्चर रो हम एक्सेसिबल हेई परछे, तो এই स्ट्रक्चर ऊपर को स्ट्रक्चर एलिमेंट ऊपर को जेंति मॉइस्चर गुडा को पास न करे किबा এই स्ट्रक्चर को अब्जॉर्ब न करे, सेति पई ए लेयर आकर हम डीपीसी प्रोवाइड करता हूं। देन एनालिसिस करिया, analyze kariba differentiation, how do the primary function of the foundation and the plinth differ. The foundation of plinth differ function kon simple, foundation la primarily about low transport to the soil kon यार foundation का प्रथम काम होला to soil and structural stability, low transport करिवो and structural stability रखिवो against overturning और settlement पाई कोन overturning building टा फली पड़िबनी बा बोली पड़िबनी किबा सेटलमेंट हेबन, यार फाउंडेशन काम। प्लिंथ द प्राइमरी एलिवेटिंग हाइट बढ़ेबो, हाइट एलिवेटिंग द बिल्डिंग्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर गुडा को इजीली जेमती हम सुपर स्ट्रक्चर को पास न होए एंड कनेक्टिंग स्टिफनेस एलिमेंट्स एट द ग्राउंड लेवल। आ से कोन करिवो स्टिफनेस अरे सिंगल यूनिट आकरे काम करिवो सब एलिमेंट्स को से इंटरकनेक्टेड है कि डिस्कशन करिया। Why is a plinth beam often considered essential even in a frame structure where columns and beams carry the main load? Why is a plinth? Why does a plinth beam often
considered essential even in a frame structure where column and beam carry the main loads. Provides rigidity କାହିଁକି frame structure ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ frame structure ରେ column beam ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ plinth beam କାହିଁ provide କରିଥାଉ ଏଥିପାଇଁ provide କରିଥାଉଛୁ because provides rigidity connection support of the ground rigidity connection support for ground floor walls and DPC base ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ plinth beam ବି provide କରିଥାଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା evaluation critical thinking ରେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା evaluation କରିବା ତାର calculate କରିବା consequence of poor design and construction suppose design ବି କରାହେଲା poor design ହେଇଥିବ poor construction ହେଇଥିବ ତ ବିଭିନ୍ନ scenario ବିଭିନ୍ନ condition ଅଛି scenario 1 scenario 2 scenario 3 okay scenario 1 ହେଲେ what happens if a foundation is built on a soil with insufficient bearing capacity what happens if a foundation is built on a soil with insufficient bearing capacity without proper design ଯଦି ଆମେ proper design ନ କରିକି foundation କୁ ତିଆରି କଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ simple logic excessive or differential settlement cracks structural failure ଏତିକି ଜିନିଷ ହବ ମନ ଇଚ୍ଛା settlement ହବ ତବି ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ସିଆଡ଼େ କିଛି ଜାଗାରେ crack develop ହବ structural failure ମାନେ total structure ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ scenario number 2 what are the consequences if the plinth level is too low or if the DPC is omitted improperly installed से कहूची जदि plinth level टा बहुत height करवानी किंबा ସେଥିରେ ଆମେ DPC provide କରିବାନି ଯଦି provide କରିବା improperly provide install କରିବା ତାହେଲେ problem କ'ଣ ହବ simple logic dampness in wall ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ moisture ଯିବ ଆଉ ଘାସ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବ and paint ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ paint ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଫିନିସିଂ କରାଯାଉଛି ଡିଟରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିନିସିଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ and ଯଦି ଇନଡୋର ଅନହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ାକ ଅନହେଲ୍ଦି ଇନଡୋର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କି ହେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ହେଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ ଟୁ ମେସିନାରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖିବ ବହୁତ ସମୟ ପାଣିଟା ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ହେଇକି ଥାଏ ୱାଲ୍ଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଳା ଧଳା ପେଚିଂ ହେଇଥାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସଲ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ୱାଟର ଅର୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପେଚା ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଚେକା ଚେକା ପେଚ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବ୍ରିକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ salts in water or salts in brick or in plaster ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ ଦେଖାଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ salts in bricks ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଫ୍ଲୋରେସନ୍ସ ଆଉ ସିନେରିଓ ନମ୍ବର 3 imagine a frame structure built without a plinth beam imagine କର ଗୋଟେ frame structure କଲ without a plinth beam provide କଲୁନୁ what problems might arise during an earthquake ଆମେ ଯଦି plinth beam provide କରିବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ problem arise ହେବ during an earthquake ଭୂମିକମ୍ପରେ or due to a long term settlement ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ବା ସ୍ପାନରେ କ'ଣ settlement ହେଉଛି simple logic lack of rigidity column might be moved independently column single ଆକାରରେ ସେ କାମ କରିବନି single unitରେ column indefinitely column move indefinitely column गुड़ाक move ହେବ indefinitely ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ସିଆଡ଼େ wall might be crack easily wall गुड़ा आराम से crack develop ହେବ और increase vulnerable to the seismic forces ତା माने भूमिकंप को लोड गुड़ाक आराम से ट्रांसफर ହେଇକି बिल्डिंग रो विभिन्न पार्ट को जीव विभिन्न पार्ट रे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट ହେବ कोलैप्स भी हेई पारे crack develop हेई पारे देन नेक्स्ट आमे फाइनल 6 नंबर कॉग्निटिव लेवल जो आमे फाइनल आमे सब जिंस बुझिलु अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग गला अंडरस्टैंडिंग गला अप्लाई कलु एनालिसिस कलु इवैल्यूएट कलु लास्ट फाइनल हमर क्रिएट करबा क्रिएट माने डिजाइन करबा हम सब जिंस जिनलु तो डिजाइन चैलेंज कोन यू आर डिजाइन ए स्मॉल सिंगल स्टोर हाउस इन ए फुलवाणी ओडिशा रे डिजाइन करबा तो
The soil investigation reveals black cotton soils. So the soil investigation reveals black cotton soil বা black cotton soil ଆମର ଚିକଟା ମାଟି known for swelling ସେ ଆରାମ ସେ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ expand करे and ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ shrinkage ହେଇଯାଏ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କମିଯାଏ ବଢିଯାଏ at a shallow depth but କମ depth ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ less depth but higher rock is found 2.5 meters depth but strong rock ଟା କେତେ ମିଟର ମିଳୁଛି ନା 2.5 ମିଟର ମିଳୁଛି the house will have a load bearing brick walls जो wall गुडाक construction करूछु ସେଥିରେ ଆମେ frame structure यूज କରିବାନି load bearing wall ଟା structure कर load bearing कोन मु previous class रे बुझेइछि so previous class रे वीडियो टा देखले बुझि परियो tax ला what type of foundation would you initially propose for this house and why एबोला जो कंडीशन रे से कहउछि ब्लैक कॉटन सॉइल अछि किछि कम डेप्थ रे बट 2.5 मीटर डेप्थ पर हमर हार्ड सॉइल आछि आउ जो वॉल को डिजाइन करबा लोड बेयरिंग वॉल रे जदि आमे फाउंडेशन डिजाइन करबा ताले प्रथम आमे को फाउंडेशन को प्रिपेयर करबा आ काहे की सिंपल तार आंसर हैला कंसीडर द सॉइल टाइप प्रथम सॉइल टाइप को कंसीडर देखिबा को मीडियम हार्ड लूज सॉइल देखिबा डेप्थ ऑफ फार्म स्ट्रैटम तापरे हमें केते गभीरता पर आमे हार्ड सॉइल आमे पाइबा perhaps isolated footing extend to rock हमें isolated footing करिबा को जाय isolated footing को आमे करिया जो हार्ड स्ट्रैटम पर्यंत आमे ताको हार्ड स्ट्रैटम जो 2.5 मीटर डेप्थ पर्यंत हमें एक्सटेंड करिबा ओके एक्सटेंड टू द रॉक और राफ्ट फाउंडेशन नाइ यदि एक्सटेंड करिवार नाही ताले हमें कोन करिबा हमें राफ्ट फाउंडेशन करिबा ओके राफ्ट और मेट फाउंडेशन प्रोवाइड करे म या पूर्व कहते राफ्ट फाउंडेशन कोन मेट फाउंडेशन इफ लोड इज स्मॉल एंड स्प्रेड यदि लोड टा अधिक अछि से केस रे हमें डीप फाउंडेशन करिबा अप टू हार्ड सॉइल पंद आसबा नाइ डीप फाउंडेशन जदि करिवार नाइ सेति जिंस भी राफ्ट फाउंडेशन पूरा राफ्ट फाउंडेशन तो मु आपण ऑलरेडी कहिছে आ कहया दरकार नै आ ये गोटे कंडीशन गला सेकंड हैला व्हाट प्लिंथ हाइट would be appropriate for this region and why तो प्लिंथ हाइट हमें केते करिबा एंड काहे की कंसीडर लोकल रेनफॉल हमें देखिबा कंसीडर लोकल रेनफॉल को नै की देखिबा रेनफॉल केते होउची ताकू नै की हमें प्लिंथ हाइट करिबा एंड पोटेंशियल वाटर लॉगिंग पानी केते जमा हेक रहउची ताकू कंसीडर कर हमें प्लिंथ हाइट करिबा हायर प्लिंथ इज जनरली बेटर हाई रेनफॉल सो जदि प्लिंथ हाइट अधिक करिबा बेटर हबो फॉर जो एरिया रे हाई रेनफॉल अछि हाई रेनफॉल एरिया रे सिंपल लॉजिक हाई रेनफॉल एरिया रे अधिक पानी जबि दे सो दैट वाटर चांसेस अछि भीतर को फ्लो करिया सेति पे हमें प्लिंथ हाइट अधिक करिया व्हाट मेजर्स वुड यू इंक्लूड एट द प्लिंथ लेवल टू कॉम्बैट dampness especially given a regional climate monsoon ओडिशा तो कुछ प्लिंथ लेवल रे dampness प्रोटेक्शन करिया पई कोन करिया वर्षा दिन रे टीपीसी इज मैंडेटरी टीपीसी पकेया मैंडेटरी perhaps additional waterproofing course or plinth protection concrete additional proofing material भी यूज करि परिया और प्लिंथ प्रोटेक्शन ऑफ कंक्रीट प्लिंथ प्रोटेक्शन करिया पई प्लिंथ चारियाडे भी हमें सम कंक्रीट भी प्रोवाइड करि परिया ओके तो फाइनली हमें टी कंक्लूजन नबा हम सब कोन जानिलु ई जस्ट मन पके देबा ई चैप्टर रे स्ट्रक्चर रे ब्रीफली रिट्रेट the vital role of foundation load distribution जानलु stability and plinth हमर फाउंडेशन रो लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी जानलु एंड प्लिंथ रो एलिवेशन मॉइस्चर बैरियर बेस और सुपरस्ट्रक्चर पढ़लु importance है emphasize that a strong and well designed substructure is the non negotiable prerequisite for a safe and durable building तो जे कोनोसी हमें बिल्डिंग सेफ आउ लास्टिंग बिल्डिंग चाहूचु ताले मिनिमम हम जिते डिजाइन करिबा सबस्ट्रक्चर को वेल डिजाइन करिबा आउ स्ट्रांग रहइबा दरकार
तो राइट वर्तमान क्लास में ये एंड करिवा नेक्स्ट पढ़ेबा हमें सुपरस्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में